this week topic is business etiquette. Business etiquette. Mungkin pelajar hospitality saya tak payah ajar dining etiquette lah pada saya kan. Alamak, tak payahlah. You all belajar dalam kelas kan. Macam mana nak set up a good table setting, right? But I think they emphasize in how are you going to do well in the first day of the job. Kan? Nervous tak nak pergi praktikal ni kan? Belum dapat tempat praktikal lagi. Belum dapat tempat praktikal lagi kan, saya tahu. But then the first day of the job is very nerve-wracking, very nerve-wracking. For me personally, I don't know what to expect. Siapa kita akan jumpa, kita nak cakap apa, you know, nak pakai baju apa, nak pakai tudung apa. Sama macam bila nak pergi interview kan, kita tak masuk lagi topik interview, saya memang simpan the best for last kan. So nak pakai baju apa, do I smile and awkward ke kan. Selalunya first day of the job, first week of the job usually are the most nervous experience lah kan, compared to any other day of the job kan. Lepas dah 300 hari dalam kerja tersebut, lepas 100 hari, probably you are less nervous lah kan. Tak adalah lah, alamak kenapalah aku datang office hari ni. Okay. So saya pun search lah kan, Google problem with first day at job kan, for this week topic kan. You tengok 12 million searches. Nampak tak, ramai orang sebenarnya search this topic, macam mana nak survive. Saya ada survival guide lagi, how to survive the first 6 weeks of the job. And so nanti bila you nak pergi kerja, bukan you je yang nervous, ramai lagi sebenarnya new hire yang nervous. Alright, so you can go through every single one of them, kan, macam mana nak survive. So pada saya macam interview, macam you apply kerja, the more you apply the work, the more you go to interview, you will get more experience. So sama lah, macam mana you nak survive dekat tempat kerja, lebih banyak masa you spend dekat tempat kerja tersebut, it will be easier for you to adapt to the office culture. Okay, nanti bila you pergi LI, I think you akan rasa nak berhenti kerja, nak rasa nak quit kerja tu, memang usually the first 3 weeks will be the hardest one. And you akan rasa nak berhenti kerja je dalam masa 3 minggu tu. So after that you should be, you know, okay, and you akan rasa okay. So hari ni instead of kita buat a normal business etiquette, so saya akan sambil masuk dalam business etiquette, kita akan share how to survive in your first weeks of your new job, right? So business etiquette is a code of conduct, meaning kita kata rule. So it's a rule. So rule dia ada a few types of rule, which is spoken, meaning written rule yang ada dalam guidebook office, okay, and then also the unspoken rule. And office tu dia ada rule tu, tapi sebenarnya tak ada pun dalam guidebook mana-mana. Okay, samalah macam bila kita dekat dalam society dekat rumah kan, dia ada rule yang memang akan ada. Maksudnya dalam agama kita, dia akan kata this is what you should do. Macam kalau agama Islam, you kena solat 5 kali sehari contohnya. But they are also the unspoken rule. Contohnya jangan duduk kat tangga, nanti apa benda? Saya tak ingat. Jangan nyanyi kat dapur, nanti dapat laki tua, something like that kan. So this is the unspoken rule, meaning we grow up in a culture. Saya tak tahulah how well you are well versed kan. Macam saya dulu memang itu je lah ayat nenek saya kan, ayat nenek saya who are about like 40-50 years older than me. And so ayat nenek saya, jangan jalan bawah ampayan lah, jangan buka payung dalam rumah nanti ular masuk, jangan nyanyi kat dapur, yang tu saya paling ingat lah. Jangan duduk kat tangga, nanti apa benda tadi kata kan. Tapi kebanyakannya related kepada kahwin.
And that's an unspoken rule in Malay society. Saya rasa setiap religion and also culture, they also, you will also have a different unspoken rules. So etiquette, code of conduct, dia ada written and unwritten. Dekat company pun macam tu. Dia ada written and spoken. Written and spoken. Okay. So it adaptable. The business etiquette is actually adaptable according to the society. Okay. So different dalam office, we already covered in office. We have in workplace we have several generation working together. So different generation will have different kind of business etiquette. Okay. So tadi saya baru je sembang dengan one of my colleague kan, macam contohnya seniors with my seniors saya punya generation jatuh kategori millennial maksudnya satu level atas you je, my generation. But then who I'm working with and older than me, who are baby boomers and generation X. So in baby boomers and generation X, especially the earlier generation X yang lahir tahun 70-an tapi atas tahun 70, maksudnya macam 70, 71, 72, 73 punya generation, they are more concerned about not only the title of the job, macam you manager ke, you supervisor, they also concerned with seniority. So you need to address them well, you need to acknowledge their presence bila you buat apa-apa. So bila buat apa-apa, you kena maklumkan dekat dia, you have to let them know this is your way to show respect. Okay. So this is memang the way generation bekerja. Sebab tu kadang-kadang orang kata because of the older generation ada dekat dalam, saya tahu generation apa yang pandangan generation you kan, which is bila generation macam ni ada dalam society, sebab tu kita bila nak bergerak ke depan, because dalam society sekarang kita tak perlu that respect. Tapi because of in workplace, baby boomers are still there, generation X are still there, we pada saya to ease your own work, kita follow. And what are the good points of it, especially in terms of respecting seniority means wisdom, kepandaian. Bukanlah pandai maksudnya you fall flat, meaning the way you think. Wisdom, saya tak tahu perkataan bahasa Melayu yang paling dekat dengan wisdom, tapi saya kebanyakannya orang yang saya admire and dekat tempat kerja adalah they have a very good wisdom. And bila kita fikir macam, oh saya tak tahu pun rupanya benda ni boleh buat macam ni, ataupun kita boleh berfikir macam ni. Macam Dr. Gas saya share sebab dia paling lama jadi dekan kan. So macam dia tahu saya staff macam mana, saya kurang patient, kurang tahap saya punya kesabaran bekerja. Bukan sabar dengan orang, meaning bila saya buat projek apa-apa, saya semua nak cepat. Sebab saya dah terbiasa, that's the way I was being trained dalam private sector, bekerja macam tu. But when I get into government, government punya kerja, kau kena banyak, kau kena slow down. Bukanlah slow sebab kata kerajaan ni slow, tapi because of dalam hierarki kita lambat buat keputusan. Kita ada banyak level dan setiap level tu dia akan lalu pro and cons, maksudnya dia akan debate lah benda ni perlu ke tak. Kalau tak perlu kita tak akan proceed, kalau perlu kita continue contohnya. Sometimes dekat dalam level fakulti ambil masa nak dekat 3 bulan, saya pernah the longest project contemplating dalam level fakulti saja 9 bulan project tu. Untuk nak lulus di peringkat fakulti sahaja almost 9 months. So dia kata dengan saya, dia cakap macam ni, Dr. Gas dia kata, Alia, kita kerja kena slow down, dia cakap. Kena slow down. And saya kan macam apalah dia masukkan dengan slow down. And because saya orang yang kerja cepat kan. So tapi from his wisdom, and saya kata okay tak apa Dr. Gas, saya akan follow rentak UMK. Kita panggil pace saya akan follow rentak UMK, which is the pace of UMK. So now saya dah biasa lah, maksudnya saya dah tahu macam mana UMK kerja. So kalau saya perlu approval, apa-apa projek yang very crucial, saya akan propose 1 tahun sebelum. Sebab saya tahu akan ambil masa nak lulus 9 bulan. Macam tu. So that's the way I work with that unspoken rule lah.
And this is unspoken rule. Okay, so why we need business etiquette? Okay, satu reason dia, one of the reason is that of course you want to stand out dalam office. Bila new hire, ada setengah tempat dia ambil intern lah, saya bagi contoh intern lah, ada setengah tempat dia ambil intern kadang-kadang lebih daripada seorang. Ataupun some places, ada satu travel agency saya pernah pergi observe tempat tu, because travel agency tu sangat besar, they hire 6 orang pelajar. Dulu UMK ada rule, kita ada rule dulu kat FHPK, satu tempat praktikal tak boleh hire lebih daripada 4 student. Okay, dululah. Okay, now kita dah agak relax sebab because of COVID-19, student susah nak dapat tempat LI, jadi kita lebih relax on that rule. Okay, so bila you ramai dekat tempat bekerja, so of course you want to people to remember you lah kan. You want people to remember you. Okay, and then pada saya, instead of I want people to remember me, I want to show I have a good image representing myself, represent diri saya. And satu, kita represent diri kita. Second, you represent UMK. You kena ingat benda tu. And so kalau you pergi tempat praktikal, dia tak ingat tau nama you siapa, Yana ke, nama awak Mariam ke, dia tak ingat tau nama awak siapa. Dia akan panggil awak, hey student UMK. Dia akan panggil macam tu. Sebab dulu saya praktikal macam tu. Dia panggil saya, Hanis, sini student UiTM kan. Saya student UiTM kan. Sini, apa tu budak UiTM awak ni? Sini. Apa nama? So orang memang takkan ingat. So mula-mula dia akan ingat you. Dia akan ingat you punya where you are attached. You attached daripada universiti mana. Okay. So kalau kata once you dah kerja, contohnya kalau kata you introduce diri you budak Ipoh ke katakan ni budak Ipoh ni, sini. So that's the way people remember us lah mula-mula. And then you want to show that you are the best person to represent UMK or the best person to represent Ipoh kan. Macam saya orang Kedah kan, selalunya orang ingat saya sebagai orang Kedah kan. The best way, I'm the best candidate daripada Kedah in the company contohnya kan. So I will represent my best self. So kita nak being known sebagai orang yang profesional dekat tempat kerja dan the best candidate untuk bekerja di tempat tersebut. Because bila you masuk kerja, you deserve that position. You need to remember that. You deserve that position. So kenapa nak rasa low self-esteem? Betul tak? And so you deserve. So you dah lepas peringkat interview, company tu rasa you are the best candidate untuk dia take chances on you. And so you need to project yourself. So saya bagilah tagline kat sini kan. Maybe it's not Maybelline, maybe it's your self-confidence. And tagline Maybelline kan. Maybe you are born with it. Maybe it's Maybelline kan. No. Pada saya, it's not about Maybelline, it's about you. You punya self-confidence. Okay? Your self-confidence. So you need to project yourself as something bigger, then you will project a better image of you. Okay, jangan rasa intimidated. So sebab selalunya orang akan selalu rasa macam tu, saya tak layak. Saya pun sendiri at umur, tahun ni saya 39 kan. Tahun lepas saya pernah cakap ayat tu, kenapa saya tak layak berada di situ. Saya pernah cakap benda tu last year. Saya ingat lagi cakap with the current Dean kan, sebab he puts me in tu yang saya cerita dengan awak kan, saya berada dalam jawatan kuasa pengurusan, the highest jawatan kuasa dalam fakulti. Saya je the only person in the faculty yang tak ada, in the committee yang tak ada PhD. And saya cakap dengan Prof Hairil, saya ingat lagi, kenapa Prof, kenapa saya junior je, saya tak layak. Saya ingat lagi, saya cakap macam tu dengan dia. Tapi saya balik, saya fikir, kenapa aku tak layak? Most of the work that I did for the past 3 years dekat dalam FHPK adalah hasil kerja saya sendiri. I pitch a lot of idea, probably lebih banyak daripada orang lain pitch idea dalam fakulti dan memang bawa work into that idea. Cuma saya tak ada PhD je. Tu je. Tapi in terms of working experience, work hard in the faculty, be the best in the faculty, kan? Saya antaranya. Saya antara orangnya, kan?
Sebab memang itu memang lama juga lah saya pun nak pick up myself, because walaupun orang selalu tengok saya confident kan, tapi kita kena kata dia ada dalam mind kita, memang kita akan sentiasa cakap, especially girls, and because mungkin cara kita dibesarkan kot pada saya lah kan, adalah selalunya dalam family, maybe men you all tak faham sangat, which is selalunya apa-apa nak buat, anak lelaki pergi dulu ke depan, bukan anak perempuan. So saya probably that's the way I was being brought up. And so saya kan kadang-kadang bila masuk office orang kata you bagus, saya kadang fikir 10 kali, betul ke aku bagus ah? Because of gender saja, because of gender. Tapi for me, I'm glad that mentor saya yang perempuan ke yang lelaki always nampak saya antara anak buah diorang yang bagus. Mentor tu yang saya very glad lah sebenarnya. Saya punya mentor dia tak kisah pun sebenarnya saya perempuan ke ataupun saya junior lecturer ke. For them, if you're good, you good. So maybe that's my luck lah, jumpa ketua-ketua macam tu. And so you need to be confident so that orang akan nampak you. Ni benda yang saya belajar daripada mentor saya lah, one of my mentor. Tak tua pun daripada saya. 4 tahun older than me. And so saya share lah apa pesanan, bukan pesanan dia, pesanan pakcik saya dulu masa mula saya masuk kerja. Dia cakap macam ni, pakcik saya kata, pakcik saya dia kerja dengan CIMB ya, masa tu BIMB ya, nama lama dulu Bank Bumi Putra kan. So dia kerja dalam Bank Bumi Putra. So dia cakap lah, bila kita kerja dalam hidup kita kena cari ada 3 orang, dia kata. Seorang, orang yang lebih tua daripada you. You kena kawan dengan orang yang lebih tua daripada you. Dia pesan So dia kata kedua, kita kena kawan dengan orang yang lebih rajin daripada kita. And then dia kata kita kena kawan dengan orang yang lebih pandai daripada kita. Tu pesan dia. Kan masa tu umur saya probably macam umur awak lah, baru nak start kerja berapa, 22 macam tu, 21, 22. Tapi saya ingat pesan dia, sejak daripada tu memang saya buat kawan lebih tua daripada saya, lebih pandai daripada saya, lebih baik daripada saya. Okay, lebih rajin daripada saya. Now saya pesan kat you tambah satu lagi, lebih baik daripada awak, which is kinder than you. So that you have these 4 people around you. Because orang-orang macam ni akan sentiasa remind kita untuk jadi the best. Dan orang-orang yang macam ni, orang lebih rajin daripada kita, takkan pandang kita sebagai orang yang malas. Dia akan nampak kita macam ni. Kalau dia nampak kita curi tulang, saya ada kawan macam ni, dia nampak macam saya lah, kau relax sangat ni lah, complacent sangat, lama sangat kerja kat UMK, dia akan macam ni. Apa kata kita start project ni? Faham tak? So I'm very grateful to people like this, because of them, saya tak pernah rasa bosan bekerja lah. Because orang-orang macam ni, dia akan sentiasa remind saya kenapa kita kena jadi orang yang paling bagus dari dalam tempat kerja kita. Bukan paling sombong kan. Orang selalu ingat arrogant. Orang selalunya takut jadi paling bagus dekat tempat office. Orang selalu kata bila kita bagus tempat office kita akan jadi sombong kan. Sebab tu you perlu kawan-kawan macam ni. Orang macam ni akan remind you, we are not the best among human. We are the best among human, but we need to be the best in the God's eye. Pada pandangan mata Tuhan, kita kena jadi yang lebih baik. So kita bukan baik di kalangan manusia, kita jadi yang kalangan yang terbaik di mata Tuhan, di mata Allah. Tu kawan-kawan macam ni yang selalu remind saya. Padahal diorang ni sebenarnya kalau ikutkan bukan kawan saya lah. Diorang ni sebenarnya kebanyakannya mentor saya, lebih tua daripada saya. That's how they always remind me to be grounded. So you carilah kawan-kawan macam ni which is pada saya good for you and good for your career, because you kena ingat bila you nak start kerja, you perlu someone to advise you on whatever problem that you have about your work. Okay. So how are you going to survive the first day or the first week of the job? Okay, so saya share this article actually published by World Economic Forum. So saya ambil dia punya petikan dia. Okay, so 21 things that you should do on your first day of your work. Okay, ni maybe benda yang pada saya benda yang sangat relevan dengan business etiquette. First, you need to prepare and ask question. Okay,
pergi internship, jangan letak mentality you intern nak habis 4 bulan je praktikal. No. That's not the right mindset. The right mindset is that I want to learn every single thing in the company so that I will be, katakanlah marketing contohnya, I will be a good marketers after I finish this practical. Okay. So you kena pergi dengan mindset macam tu. You kena pergi practical dengan mindset saya nak belajar semua benda pasal company ni because saya nak jadi hospitality expert. Kalau kata you nak jadi customer service expert contohnya, saya nak jadi customer service expert. Okay, pergi internship dengan mentality macam tu. Okay, so mentality that you desire to learn. Okay, jangan pasal you just nak habis practical, no. Saya tak nak you start macam tu. Okay, saya nak student SAH pergi practical dengan mentality you want to learn. Okay, you kena ingat kita kat dunia ni we are not the best. Ingat so ramai lagi orang lebih pandai daripada you. Bukan pandai CGPA, tak semestinya pandai CGPA, tapi lebih ramai orang lebih pandai daripada you. So you need to be the best in your area. So pergi practical sebab you nak jadi the best in your area. Whatever area you isi bahagian kosong tu. I want to be the best in blank. So blank tu you isi. Sebab tu your goal, not my goal. Your goal. Okay. So apa action yang you kena ambil to ask the question? Okay, so you prepare question. Pergilah baca apa soalan yang selalu orang tanya dekat tempat kerja. Okay. Sebab kadang-kadang small question macam ni selalunya orang tak prep you kan dalam kelas kan. So you survey apa soalan yang relevan untuk you tanya. Dia ada dua, pada saya dia ada dua kategori. Satu adalah soalan yang untuk you tanya kepada staff HR because orang pertama selalunya yang you jumpa bila you masuk kerja adalah staff HR. Okay, orang yang itulah yang selalu yang you contact. Saya nak tempat intern kat sini, bla 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 bla. So itu that is the HR person. So apa soalan yang you patut tanya the HR person on your first day or before the internship or the job, before the job. Okay. So the second question adalah the department punya soalan. Soalan kepada direct department you. Dia ada dua kan? Satu HR, satu direct department. So apa soalan yang relevan kepada direct department you? Boss yang you akan report directly. Okay. So you should prepare that list of question in your own book lah. So saya selalu remind student pergi mana-mana always bawa buku kecil size tinggal 5 punya size tu, put in your pocket and always bring a pen. Bawa lah pen yang ketat-ketat tu kan, apa benda yang tik-tik punya pen tu supaya you tak payahlah sibuk cari penutup you lah whatever kan. So always bring a small notebook and also a pen. So you jot down lah dekat dalam tu apa soalan yang aku nak tanya dia ni kan. Bukanlah saya saja suruh quizkan dia, but then it shows that you have desire to learn. Dan company suka orang macam ni. Okay. So tu the first step. The first things that you should do on your first day of your new job. So what is another thing that important on your first day of the job? So you need to prepare your own elevator pitch. And you rasa soalan apa orang akan tanya bila you pergi kerja? You rasa soalan apa orang akan tanya you? You masuk kerja. You budak baru masuk kerja hari ni. You rasa orang lain akan tanya soalan apa kat you? Sebelum ni kerja mana? Dulu kerja mana? Okay. Before that? Kenapa kerja ni? Apa dia? Kenapa pilih kerja ni? Okay. Fresh graduate ke? Apa dia? Fresh graduate ke? Okay, fresh graduate ke? Okay. Before that? Asal mana? Asal mana? Kan, good. Meaning orang akan tanya you siapa? Betul tak? Soalan pertama orang akan tanya, nama budak baru Nama apa? Faham tak? And that will be the first question orang akan tanya you. So you prepare lah macam mana nak introduce diri you. Okay? So nama saya siapa? Tadi Raj is it?
nama saya right, saya daripada mana, whatever. So, prepare, you siapa? Baru je grad, siapa tadi yang cakap tadi baru grad. Saya baru je grad, hari ni first day kerja saya. So you prepare your own pitch. You kan graduate entrepreneurship kan, mesti pandai kan. So buat skrip 30 second macam mana nak kenalkan diri, sebab ini memang common question orang tanya. First day you masuk kerja. Okay. So ramai orang memang akan tanya, kenapa pilih company ni? Siapa tadi yang bagi jawapan tadi? Kenapa pilih company ni? Memanglah selalu, saya pun pernah dapat soalan macam tu on first week of my job. Kenapa pilih company ni? Kenapa datang Kelantan? Saya ingat lagi, antara soalan saya datang Kelantan kan. You orang Kelantan ke? Tak, saya bukan orang Kelantan. Masa mula saya masuk UMK tahun 2016. You orang Kelantan ke? Tak, saya bukan orang Kelantan. Kenapa datang Kelantan? Jauhnya. Itu memang soalan yang saya dapat. So kalau kata you bukan orang kawasan tersebut, you dapat kerja dekat situ, probably orang akan tanya. Kalau KL mungkin tak sangat, tapi if you work in somewhere that is not close to your hometown, that's usually the question. Sebab jauh kan, aku tak baru from KL kan, so orang akan tanya, that's the question that I get, I remember. And so prepare jawapan to describe yourself, and then also to describe what you will be doing in the new position. Okay? Kalau kata jawatan yang you mohon tu mungkin jawatan baru ataupun jawatan orang tak pernah dengar, kan? So you prepare kenapa you ada dekat situ. Okay? So prepare an elevator pitch. Right. So sebelum kita masuk prepare elevator pitch, mungkin kita patah balik sikit kan. Handshake. Okay, handshake sekarang COVID-19, so you patut bersyukur you tak payah handshake orang sangat. Okay, handshake but then most business meeting akan ada handshake So lepas you introduce diri you, hi, I'm Alia, I'm new here, and selalunya orang akan extend handshake dekat you. So you practice handshake kan. A good handshake. So a good handshake should be firm, and should be firm. Usually lebih kurang kita shake orang 3 kali. Mungkin saya kena show you. A good handshake actually relates dengan your business self confident relate dengan your self confident. Okay, so a good handshake sebab memang selalunya orang akan extend with your right hand, and so a good handshake usually very firm Saya tak tahu macam mana nak describe firm dalam kamera dengan you all kan. Tak tahu macam mana nak describe. Tapi kalau orang kata kalau kita ada buah peach walaupun Malaysia tak ada buah peach tu takkan crash. So that's how firm. Saya paling tak suka kalau dapat handshake orang pegang depan ni je. Ni jari kan. And so orang kan, ada setengah orang dia suka pegang kat sini je. No. The good handshake memang you kena kena memang full And that's a good handshake. So you practice lah dengan adik you ke, masa ni kita practice handshake. Practice handshake jangan kuat sangat sampai hurt that person, but then you need to show your confidence. Memang saya practice good handshake. Sebab ini adalah first impression bila kita bekerja dan juga confident Lepas tu masa saya kerja private dulu, ni soalan yang saya selalu dapat. Sebab orang selalu kata, kita kan Muslim kan, boleh ke salam orang kan? Betul. Ni soalan saya dapat, jangan terkejut Saya pun tak terkejut pun. Saya pergi kerja first daripada dulu saya pakai tudung start daripada umur berapa? 15 kot saya rasa kan. Saya bukan macam awak sangat lah. Sebab sekolah saya conventional punya sekolah. So tak wajib pakai tudung kecuali kelas agama Islam. So saya start pakai tudung betul-betul tingkatan 3 saya rasa. So masa saya pergi kerja saya masih pakai tudung. So bila saya masuk office, normal in private company, memang government orang tak offer handshake kalau you perempuan. Tapi kalau private company, they don't care you pakai tudung tak pakai tudung. So saya ambil pendekatan, I will accept handshake kalau handshake tu for business purpose. Okay, for business purpose introduction, boss saya introduce to client saya kan contohnya, and I need to introduce myself to my client, usually saya akan extend my handshake.
Sebab niat saya bukan nak bergatal-gatal dengan orang kan. So I go for niat lah kan. So saya extend handshake kan, saya bagi tahu kan. So biarlah korang nak judging lah kan for me kan. So that's the way saya survive in my survival mode dalam private dalam business world lah masa tu lah. So bila masuk government saya tak perlu ada handshake sebab orang faham bila you pakai tudung you tak perlu. Tapi kalau kata casual conversation, sebab kadang-kadang bila kita jumpa orang, saya pernah jumpa orang dalam lift, diorang kerja sekali satu tempat, orang baru ke tak pernah jumpa, so dia akan extend handshake. Kalau macam tu biasanya saya takkan accept handshake lah, saya just put my hand on my shoulder and kata hi. Cita. Sebab itu bukan business introduction business introduction. Introduction ni bukan pengenalan tapi dikenalkan orang. And that's the way saya punya style lah. Tapi ikut awak lah. Sebab saya tak nak judge orang pada saya. Semua orang ada masing-masing punya pendekatan. Ikut you. Some client are very understanding about your religion but some are not. So kebanyakannya yang saya jumpa because I represent the company. Saya bukan represent diri saya sendiri ya. Bila saya pergi mana-mana, I represent the company and my boss. So bila saya represent company and my boss, kalau benda tu tak melanggar syariah, bukan involve alkohol, bukan pergi club malam sebab ada setengah business meeting kat club malam, saya memang takkan pergi. Macam tu lah, yang tu memang saya takkan pergi. So ni you kena prepare diri you jugalah, especially Muslim yang tak pernah keluar tengok you dunia apa yang berlaku kan. Saya tahu, budak umur 21 kan kita dekat sekolah tak open, dekat rumah cakap pasal benda macam ni, saya faham. Saya pun culture shock mula-mula masuk. Tapi because it happened to me gradually, so I'm glad that macam bos kalau dia tahu tempat yang dia nak pergi, walaupun bos saya pun Muslim, dia tahu tempat dia nak pergi tak proper untuk saya sebab saya pakai tudung, dia bawa orang lain, dia bawa colleague saya lain. Okay, so takkan saya nak pergi masuk club malam buat business deal, cuba you fikirlah kan. Tapi bos saya very understanding, dia kata Alia tak payah pergi, saya bawa dia. Macam tu lah, dia bawa orang lain. And walaupun saya orang kiri kanan ke whatever ke, maksudnya I'm the next in line in the boss, and I know I will lose some of the clients, saya tahu. Tapi pada saya it's okay because itu conscience saya. Conscience meaning malam kita boleh tidur lena, faham tak? So bila kita kerja sampai satu masa you kena fikir juga conscience kita boleh tidur lain ke tak kan. You balik badan you bau tau sebenarnya kan. Siapa yang pernah minum siapa yang minum dia tahu kan badan you bau kan. The alcohol walaupun you tak minum but the whole of you will smell alcohol. And so even saya hang out dengan kawan-kawan yang hisap rokok dengan minum pun adik saya tak suka. And so I will try to avoid going to such gathering lah. And walaupun dia orang biasanya faham lah, lepas dah 2-3 bulan tu saya kata tak boleh lah nak pergi, kalau nak pergi boleh tapi siang. Selalunya saya cakap macam tu, nak hang out boleh tapi siang, sebab siang orang jarang minum, betul tak? Selalunya orang start minum lepas pukul 5, pukul 6 macam tu biasanya. So biasanya member-member saya yang minum ni, dia akan cakap lah, nak keluar boleh tak? Boleh tapi siang. Saya selalu siang. Saya tak boundkan diri saya, kalau diorang minum pergi kelab malam saya tak kawan dengan diorang, tak. Because dia tak ada buat benda harmful kat saya, tak pernah bawa kawan-kawan dia yang pelik-pelik datang, whatever. They are very good friends. Diorang yang jaga saya kat tempat kerja. Senang cerita, jaga saya dekat tempat kerja. Diorang jaga saya dekat tempat kerja. Meaning, kalau ada orang yang ada ill intention, diorang akan jadi orang pertama yang kata, kau tak boleh kacau dia. So nanti you kerja, you akan ada lah orang macam tu. So we'll go to the next point. I think kita akan masuk that point. Okay, so ni sikit sharing daripada saya lah kan. Bidang hospitality very open lah, maksud saya open. Sexual harassment ada, power harassment of course ada, sexual harassment ada dalam hospitality industry. Tak kisahlah you pakai tudung tak pakai tudung, you lelaki. Kita ada student lelaki pernah kena sexual harassment walaupun dia straight. Okay, Raj dah anggap dah. So you kena faham kan, that's the way our industry works. Saya kan macam kesian student tu. Tapi itulah problem dia. Sekarang ni orang tak peduli dah you straight ke, man, and men I'm talking about men, you straight ke,
And orang tak peduli dah. If they want to hit on you, they will still hit on you. Bukan perempuan je. Okay? Laki pun kena hit dekat tempat kerja. I'm talking about harass lah. Being harassed lah. Or being, ni lah orang mengorak you lah. Dia tahu you straight sebab you ada girlfriend. Ada. Tapi ada some of them are interested. Funny lah. Kalau kita kata funny kan. Tapi prepare your mental lah. Hospitality industry and tourism industry, one of common kalau kita kalau ikut ajaran agama kita, mungkin pada kita this is uncommon, but this is common in our industry. Tempat-tempat kapal, kalau you mohon ataupun you kerja dekat atas kapal cruise dalam island, bukan Pulau Langkawi, I'm talking about small island, ni benda yang you akan tengok. Small island. Saya selalu tak encourage student perempuan pergi island. Dulu kami dekat UiTM ada rule macam tu, budak perempuan tak boleh pergi praktikal dekat tempat pulau sebab tempat bertutup pulau dia punya security kurang baik untuk pelajar. Kalau pulau besar macam Langkawi enforcement is very good, but then the smaller pulau macam Tioman, perhentian, polis bantuan tak ada dalam tu sangat. So you need to remember that. Kalau saya discourage you daripada pergilah. Itulah saya cakap. Tapi ada je student kita yang pergi and survive. And because of course lah company tu jaga staff perempuan. Okay. Ada company pulau-pulau belah-belah Mersing tu still a good pulau lah. Okay. And so you baca lah sikit pasal tourism and hospitality industry. Bukan just on the good side, also the bad side of the industry. You need to know that. And saya pun dulu tak expect the bad side of the industry. Lepas saya masuk industry, then only I know. Sama je. Kan? Right. Okay. Right. So the third things that you should do, not the third things, another thing that you should do when you start with the new position, show up early, but enter the building on time. Okay. So you sampai dekat tempat tu awal, tak payah lagi tunjuk muka kat office. Saya selalunya 15 minit sebelum baru saya masuk office. Sebelum tu kalau you sampai 1 jam sebelum, sebab some of you mungkin traffic punya problem ke ataupun nervous sangat sebab tu kena datang awal and then hang out around the building lah. Kalau ada coffee shop ke, ada tempat breakfast ke, kedai kopi ke, kopi tiam ke, pergilah breakfast dulu before you start your job and before you masuk. Okay, so be there early. So kalau boleh sebelum start office hour, sebelum start report duty, round dulu dekat kawasan tu. Kalau boleh pergi waktu office hour so that you tahu apa dia punya rush hour kawasan tu. Okay. You tahulah kalau you ambil train contohnya, you tahu you nak ambil train mana, turun kat mana, apa jalan dia, whatever. Sama lah kalau nak pergi interview lah, saya bagi tips terus lah. Kalau nak pergi interview pun buat benda yang sama. Datang, kalau kata interview you pukul 9 pagi, you cuba ambil macam 2-3 hari sebelum, waktu rush hour tu pergi, pukul 9 pagi, kalau you kena masuk interview pukul 9 pagi, you datang waktu yang sama, practice dulu apa jalan dia, so that you tahu apa rush hour kat situ. Okay, so show up early. Show up early tapi enter the building on time, 15 minit lah, usually 15 minit sebelum. Okay, practice. Saya memang selalu practice sebelum nak masuk office ke apa ke, saya akan pergi round dulu kawasan tu. Pergi round dulu, tengok macam ni ke, kena ambil bus ni ke, kena ambil ni ke. So that kita tak ada alasan, sorry, jalan lambat, jalan jam. Jawapan yang paling klise dekat KL, dekat Penang, kat Johor kat Johor Bahru. Ayat paling Ipoh satu lagi. Ayat paling klise, sorry, traffic jam. Jawapan sorry traffic jam memang dah tak terima tau dekat KL. Dah tak terima dekat KL. So kita nak avoid, because you need to remember interview dan juga early, the first week of the job adalah your first impression. So you want to give people you adalah orang on time. Awak orang on time. Okay? So show up early. Okay? And then figure out the social landscape. Yang ni lah tadi yang saya share kan. So you kena tahu siapa klik dengan siapa. Memanglah mula-mula kita susah nak tahu kan. Tapi you observe the situation. Selalunya kita boleh tahu berdasarkan jawatan dia. Biasanya ada jawatan, diorang ada jawatan.
kadang ada dekat pintu ataupun masa you introduce diri you, dia bagi tahu dia kerja department mana, dia buat apa biasanya. Sebab tu penting kita kena di-introduce diri kita kan. So that you tahu, oh orang ni kerja department HR, orang ni kerja housekeeping contohnya. Oh dia ni supervisor, macam tu. Ataupun dia a normal a normal employee, maksudnya a regular employee dekat dalam hotel for example. So you kena tahu siapa social landscape you lah. Okay, so bila you tahu siapa social landscape, then you know siapa yang you akan report. Okay, you akan report. Yang penting you kena report orang yang direct inline lah. You siapa yang you punya direct supervisor, you report dekat siapa. Kita kena tahu kita report kat siapa. Penting benda ni. So macam saya datang Kota Baru, macam kat KL pada saya tak ada masalah sebab saya dah biasa kerja kat KL. Very hectic. Biasanya bila saya orang baru, saya akan observe dulu, tengok kat office diorang ni buat apa, kerja apa, jawatan diorang. Some of them are junior than me, maksudnya in terms of umur lagi muda pada saya, tapi dekat office lagi senior pada saya, ada macam tu. Saya pernah ada seorang mentor macam tu. Masa saya masuk kerja, saya report dekat dia direct, Ray nama dia. So saya report dekat Ray direct. Ray lagi muda pada saya 2 tahun, tapi because dalam office dia in terms of pengalaman kerja dekat office tu dia lagi lama, so saya follow dia sebab bos kata macam ni, you follow Ray. Apa Ray suruh buat, you follow je. Macam tu kan. So saya follow je lah Ray kan. Banyak jugalah dia ajar. Ray graduate mana lah, saya tak ingat kan. So saya belajar daripada dia kan. Walaupun dia lagi muda pada saya, tapi dia relax je kan. Dia relax lah, meaning dia lagi strict kan, lagi garam pada saya kan. Saya belajar banyak daripada dia kan. Tak tahu dia kerja mana sekarang, saya pun tak tahu kan. And then because why you need to know, because you need to associate with the right crowd. Kita kena tahulah kita nak kerja kat siapa. Dalam office akan ada office politics lah, yang ni yang pastinya. Mana-mana pun macam tu. You pergilah company mana pun, company Cina ke, Melayu ke, India ke, company international ke, semua tempat ada office politik dia sendiri. Guys, and then saya ajar you hanya untuk survival on your first day of your job. Tapi how to survive in the office, you need to navigate it by yourself lah. Benda ni orang tak boleh ajar you sebenarnya. Kita hanya boleh share, macam saya boleh hanya share experience saya, tapi you kena belajar sendiri macam mana nak navigate around social landscape dekat office. Okay. Next one. Benda yang nampak macam simple relax. You need to be the best yourself lah. You punya diri yang paling bagus. First day, first week, first month of the job. And then bila you nak jadi confident, you kena relax. You kena relax. Kalau you nervous, orang semua boleh baca you punya nervousness you. Okay? So you kena relax. Okay? Senyum. Saya suruh you practice senyum kan. Saya harap you dah practice senyuman you yang paling bagus sekali. I hope you already practice your smile. Jangan merenyeh sangat. Bila banyak merenyeh macam saya selalu kena marah kat office. Saya selalu kena marah. Apa ni tak suruh senyum apa senyum? Saya selalu kena marah macam tu. So you need to practice to give a good smile, professional smile waktu you kerja. So that apa orang kata, smile is the best makeup kan. Pernah tak dengar macam tu? Makeup yang terbaik adalah senyuman kan. So smile and relax actually come hand in hand kan. Memang awkward selalunya bila pergi office especially you kena pakai uniform yang you tak biasa pakai, you pakai baju yang you tak biasa pakai, you pakai kasut yang you tak biasa pakai. Sebab tu kenapa dalam kelas surveying kita suruh you practice pakai uniform. Bukan sebab saya saja tau, sebab satunya adalah professionalism dekat dalam industri kita kena perlu pakai uniform. Keduanya, bila lebih lama you pakai uniform tu, once you in your suit, you macam Superman lah kan. Bila you dalam suit you terus macam, wah, aku confident, terus mood kerja. Okay, itu kenapa pentingnya sebenarnya uniform, mood kerja tu. Saya tahu ada setengah kerja tak perlu ada uniform. Macam saya punya kerja tak perlu ada uniform tapi once saya masuk office, saya punya mindset terus, okay, waktu kerja.
pintu masuk UMK tu kan, yang masuk tu, yang you ambil gambar waktu you datang UMK dulu tu, ingat tak? So once masuk pintu office, saya terus macam okay, hari ni mood kerja dah tak ada cerita-cerita lain, frust ke kecewa dengan episod ending drama ke whatever, semua letak tepi. Okay, so ada seorang lecturer saya dulu pernah share, dia kata apa saja you punya problem, semuanya gantung dekat depan pintu masuk office waktu you datang office. Once you keluar office, baru you ambil balik masalah you, keluar balik ke rumah lah, maksudnya keluar balik ke rumah. Meaning any problem, hang it on the door when you enter the office, so that you tinggal semua masalah rumah you, and then bila datang office buat kerja, balik office, then only you inilah fikir balik masalah rumah. Ini yang memang benda yang you kena practice intentionally lah, how to be that person kan. Industri kita, kita banyak deal dengan orang. Jadi bila kita banyak deal dengan orang, kalau kita ada masalah, customer kita boleh rasa tau, kita ni tak berapa welcoming ke hari tu. Macam ni lah, you boleh tengok saya kan. So suara saya pun you tahu, hari ni saya macam banyak sangat ni, Miss ni distracted lah hari ni contohnya kan. Sebab memang ada hari yang saya pun distracted, saya human tapi bila kita kerja dengan orang, kita kena ingat, kita nak jadi the best person dekat dalam office, and kita nak serve orang the best service yang kita boleh offer lah sebagai diri kita, sebagai company kita. So dalam industri hospitality, tourism, inilah benda yang orang expect. Sama lah bila dalam entrepreneurship pun sama. Orang expect bila dia jumpa kita, dia akan jadi kita yang sangat terbaik. Okay. So smile penting. Tadi saya tunjuk kat you handshake. So belajar handshake tak nak handshake apa kita panggil handshake burung punya style, tak nak macam tu. Dia nak betul-betul firm handshake. Okay. And then make it clear you happy, eager to be there. Bila you masuk kerja kan, you kena tunjuk you happy, you nak ada dekat situ. Walaupun company tu maybe bukan pilihan pertama you, tapi you kena tunjuk why you are here. Okay. And then look and play the part. Okay. Be as professional as you are. Macam mana you pergi interview, macam tu lah you pergi kerja, sama je. Okay. So let's say ada uniform, then you make sure you iron your uniform. Benda yang pada saya tak payah ajar, tapi benda yang selalunya orang selalu lupa buat. Alhamdulillah, sorry. You need to iron your uniform. Okay, kena iron uniform you. Be as professional. So you pilih lah baju, nanti kita masuk next week rasanya topik pasal baju. Okay. Kalau kata you tak ada uniform, pilih baju yang best present yourself to be at the work. Jangan pakai jeans mana-mana tempat you pergi lah, mana-mana je, tak kisahlah you pergi mana pun, interview dekat company apa pun, ataupun gerai tepi jalan sekalipun, jangan pakai jeans lah, tolonglah kan. Kalau saya dulu waktu degree memang fakulti dekat UiTM, fakulti hotel dan pelancongan UiTM, kami tak dibenarkan pakai jeans. Datang kelas pun tak boleh pakai jeans. Bukan macam student UMK. Kami tak boleh pakai jeans, tak boleh pakai sport shoe. Lagi-lagi macam t-shirt yang you all suka pakai tu lah. Apa t-shirt UMK tu kan. Memang tak boleh pakai. Benda tu datang kelas. Always has to be in management punya attire. Okay. So saya tak ada jeans sampai saya kerja berapa tahun kemudian lah. Saya grad 2007. Saya masuk kerja balik 2009 ke 2010. Baru saya ada jeans balik. Itu pun sebab office ada casual Friday. Kalau office tak ada casual Friday, saya hari-hari pakai baju kerja pergi office. Kan? Semua memang orang tengok saya skema gila. Saya memang orang panggil skema je kat office kan. Sebab cara saya pakai baju kan. Saya rather pakai baju orang panggil skema daripada underdress. Saya jenis orang macam tu. Biarlah overdress tak apa, sebab overdress kita boleh tone down kita punya cara pakai baju. Kalau you pakai blazer ke apa, you boleh buka blazer you kan. So saya memang selalunya overdress pergi office ke, pergi mana ke, whatever. So that lebih senang nak tone down daripada you underdress, dah pakai slipper, lepas tu nak pergi cari kasut, lagi susah. That's always the problem lah. Okay. So nanti kita masuk topik on dress code. Okay, so kalau you tak sure what is the dress code of the company,
sebelum you masuk kerja, you boleh telefon dulu sebenarnya HR office yang you contact tu, boleh tanya dia apa a normal attire for the work lah, at the workplace. Boleh telefon tanya diorang. Jangan takut to ask lah. Okay? And then don't be shy. Saya tahu you orang ramai yang pemalu. Tapi you need to be prepared to say hi to everyone that you meet on that day. Okay? On that day, first day of the job, first week of the job. So you need to prepare to say hi. Tak kenal pun kan. Saya pun bukannya kenal pun orang, tapi orang selalu ingat saya sebab saya selalunya jumpa tengah jalan, hi prof, hi doktor, hi kan. Bila saya masuk UMK kan, saya terkejut datang UMK budak tak cakap hi. Sebab macam, diorang ni biar betul. Mungkin sebab student tak tahu beza pensyarah dengan student yang lain kan. Begitulah. Saya orang pelik gila kan. Sebab dulu saya dekat fakulti, kami memang bila lalu je kan, tak kisahlah orang tu kitchen assistant ke ataupun pensyarah ke, memang akan cakap Assalamualaikum puan, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum cik, Assalamualaikum cik, hi sir, Assalamualaikum sir, good morning sir kan. Sepanjang-panjang lah 3 tahun dekat fakulti saya punya undergrad 3 tahun kan, sebab saya daripada diploma kan. Memang 3 tahun, sepanjang-panjang hallway tu berapa ramai orang jumpa kan. Kalau tak cakap hi, siap kena panggil lagi. Pensyarah tu panggil, mari sini, ni student daripada program mana ni? SAH. Kenapa sombong sangat ni? Tak cakap hi? Kena marah kau? Pensyarah zaman saya dulu garang lah. So daripada you rasa reluctant, baik you cakap hi sebelum you kena marah. Itu saya punya advice lah. Better you introduce diri you sendiri, because orang akan expect orang baru yang introduce diri dia, bukan orang lain datang say, datang kata hi. Kalau you datang, you memang masuk sebagai CEO lain. Okay, ni you masuk sebagai pekerja baru, daripada regular employee, orang akan expect you yang introduce diri you, bukan senior you introduce you. Okay, so be prepared to say hi to everyone you can. Okay. And then this related dengan tadi, point ke-8, talk as many people as possible. Jangan because sebab dia makcik cleaner you tak nak say hi Tadi saya cakap boss je kan, makcik cleaner pun. Saya memang kakak-kakak cleaner kat sini semua kenal muka saya, sebab saya memang akan hi diorang. Senang kan saya nak minta tolong. Okay. Diorang bukan tahu saya siapa pun kan. So tapi diorang tahu saya pensyarah UMK, sebab tu saya tak boleh sombong walaupun saya pensyarah sebab that's the way impression orang mengenai UMK. Kalau you sombong, kakak-kakak cleaner ni dia akan keluar kan, di balik rumah dia akan cakap pensyarah UMK ni so sombong. Dia akan cakap macam tu. So saya tak sombong, memang saya akan cakap hi kan, kakak ke abang-abang yang ni lah, yang ni sebab UMK kita outsourcekan cleaning services kan. Memang saya akan say hi. Kalau keliling UMK ni lagilah. Kalau keliling UMK lagilah, sebab orang semua tahu ni semua pensyarah UMK. Sama lah orang tahu you adalah student UMK contohnya. So bila you masuk office, dia akan tahu you orang baru. Sebab dia orang tak pernah tengok muka you. Betul tak? Kan? So talk to as many people as possible. Daripada level bawah sampai level atas, kan? Tak kisahlah you nampak orang tu sombong ke, garang ke, whatever. Saya rasa this is advantage bila jadi COVID-19, kita pakai mask. Orang macam saya suka sebab saya introvert, saya suka pakai mask. Bila saya introduce diri saya tak rasa takut sangat sebab saya rasa ada something cover myself. Tu advantage sekarang sebenarnya pada saya, dan pada saya you should orang yang pemalu, orang yang introvert should take this advantage to introduce yourself. Tapi jangan kata you introduce diri you, jangan kata tak senyum, sebab suara you akan bunyi kata you senyum, dan juga mata you. Orang sekarang, saya sekarang baca mata dan juga suara. So jangan macam, hi, nama saya Ina. Janganlah suara macam tu kan, kata hi, saya Ina, baru je masuk hari ni. Kenalkanlah diri. Saya intern kat sini, baru je start hari ni contohnya. So your voice also will project your smile. Walaupun orang tak nampak you senyum, tapi suara kita akan bunyi kan. You boleh nampak kan, you boleh dengar kan suara saya. Saya tengah senyum you boleh dengar kan suara saya waktu kuliah kan.
And I'm smiling all the way sebab saya diberi, saya train macam tu. Tu saya kata, saya being train macam ni ya. So that's the way I'm being trained. So pemalu atau tak pemalu pada saya it doesn't matter. But you should talk to as many people as possible. Okay? And then befriend at least one colleague. And buat kawan, sekurang-kurangnya seorang. Okay? On the first day of the job lah. I'm talking about first day of the job tau. Bukan sepanjang-panjang you kerja tu. First day of the job, you should make friend with at least one person. Okay. Kalau paling dekat orang dalam department you. Macam saya kerja masa dekat Subang Jaya dulu, dekat hospital. Saya report bawah seorang. Dia orang panggil buddy system. Kita panggil buddy system. Saya follow je kakak senior ni. Okay, saya follow je kakak sini ni. Okay, kau bawah aku, dia cakap kan kau bawah aku. Follow je lah dia. Jadi itulah kawan pertama saya kat tempat kerja dulu. So saya tak rasa awkward bila kerja sebab saya kenal dia. So bila kenal dia hari-hari hai kak. Lepas tu nanti dia kenalkan lah. Ni kawan akak. Ni Alia. Dia baru masuk ni daripada UiTM contohnya. So itu pentingnya ada buddy system. So kebanyakannya hotel nanti dia akan letakkan you dalam buddy system lah biasanya. You akan follow somebody kat housekeeping ke, dekat FO ke, kat front office kan, dekat coffee house ke, dia akan letakkan you dengan orang yang lain, so at least buat kawan dengan diorang ni. Walaupun you tak suka, saya faham, kebanyakannya kita tak suka kan, tapi buat kawan, genuinely buat kawan so that nanti lama-lama you akan kenal lebih ramai orang yang lebih klik dengan you. Jangan pergi praktikal, kawan dengan kawan rumah UMK je. No. Tolonglah. Saya selalu remind student kan, saya tahu you pergi praktikal dengan kawan baik you, tapi kan janganlah kawan dengan budak UMK je, otak tak berkembang kan. Bukan you kahwin, you duduk sekali apa semua dengan kawan you kan. So you know, kawan you jumpa dekat rumah sewa lah. Student yang datang satu kelas kan, jumpa kat rumah sewa dah, dekat office kawan dengan orang lain. Make friends kan, make friends with others. Okay. So saya remind banyak kali kan, tolonglah stop kawan dengan kawan you sendiri. Dan kawan daripada UMK, entah gerak sekali daripada sekolah, lepas tu daripada UMK, jiran sebelah rumah, aduh tolonglah. And start kawan dengan orang lain so that you will get another people vibe juga, bukan vibe kawan you je. You kena belajar juga how to make friends with others. Okay? And then don't try too hard. And orang tahu bila kita try too hard. And walaupun tadi saya kata you will have to say hi, of course you have to say hi to everyone, tapi tak payahlah macam terlalu tunjuk sangat you ni nak sangat kan, get into dia klik ke apa kan. Orang bila suka kita, orang ajak kita masuk klik kita, tak payah kita tunggu kan. So you just be there, be present kan. Tak payahlah angguk semua benda dia cakap, you duduk kat situ. Kalau you tak erti nak sembang apa-apa, you duduk je kat situ. Saya selalu macam tu lah. Saya tak erti sangat sebenarnya sembang orang kan. Sebab saya selalunya say the wrong thing at the wrong time. Saya orang yang macam tu So saya selalunya duduk je kat tepi tu, akan observe je orang sembang apa. Lepas tu kata, jom lah kita pergi makan. Lepas tu dia nampak saya, jom lagi sekali. And that is the way usually lah saya survive lah. So masa mula kerja dulu lah. Sekarang saya tak kisahlah. Ada kawan tak pergi makan pun, I don't care. I don't care. Kan? Sebab apa? Sebab bila kita kerja, kita nak kenal dengan orang so that we know what is happening in the office lah. We know what is happening in the office. So kalau orang ajak you pergi makan, lunch, pergi makan. So kalau kata you jenis orang yang bawa bekal sebab mak you masak ke ataupun you nak jimat duit, at least ada sekali or 2 kali dalam seminggu you tak bawa bekal. Okay? So kalau you bawa bekal hari-hari juga pergi office, masaklah lebih untuk orang lain, offerlah juga ke orang lain contohnya kan. Buatlah macam tu. So that orang nak berkawan dengan kita. Okay? So macam saya dulu memang ada satu office tu mahal area Bangsa. Saya pernah kerja area Bangsa. Lunch memang mahal. Area Bangsa, you talking about Bangsa. Lunch mahal sangat. So saya memang makan tengah hari, saya rasa tak makan nasi kot. Makan apa roti tisu ke, tak tosai kot selalunya kan. Saya selalu pilih tosai. Saya tak makan sangat roti-roti tisu tu kan.
makanlah tosih baru bayar dengan air baru RM5, RM6. Macam tu lah. Tapi that was my lunch lah kan. Saya pernah tahap tu lah dulu makanan. So, tapi saya memang pergi hari-hari because walaupun bos tak suka sangat sebenarnya kan, tapi that's the way kita kenal kawan-kawan kita kat tempat office. Kita tahu what is happening in the office lah kadang-kadang kan. Tu yang orang selalu pelik kan, saya pendiam tapi tahu je apa gosip yang jadi dekat dalam office. Sekarang kan, saya tahu je sebab saya rajin pergi lunch dengan orang kan. Saya tak adalah everyday tapi dalam seminggu at least 2 kali I go to office. Dia tak telefon. Tak ada lagi. So, and then listen and observe. So waktu lunch tu, kalau you tak tahu nak sembang apa, you just listen and observe. Sama lah macam tadi kan, saya share dengan you kan. Listen and observe. Saya selalunya be friendly, make people smile and listen. Be a good listener. Saya share kan minggu lepas kan. So be a good listener and observe. Okay, mula-mula especially bila kita new hire, and we need to be a good listener. Okay. So lama-lama you akan practice bila listen. So you practice. Okay. So nanti you kenal orang ni. Macam saya selalu ajak orang pergi minum bukan apa, sebab saya nak kenal team member saya. So that bila saya nak bagi kerja, saya tahu dia ni saya boleh bagi kerja macam mana. Sebab saya selalu berkenalan kan dengan diorang ni, saya tahu apa diorang punya strength, diorang ni dulu grad mana, apa kelemahan dia contohnya. Bukan saya guna notes ni untuk pekena dia ke tak. Saya guna untuk diri saya sendiri bila saya perlu ambil diorang ni jadi team member saya. So saya tahu saya nak assign kerja apa dekat diorang. Okay, sebab kami kerja pensyarah selalunya job scope pensyarah very clear, tapi job scope yang team macam task force lah contohnya kadang-kadang tak clear. Jadi bila orang kata macam hari tu saya kena jadi task force apa macam keusahawanan kan, dia kata okey Alia buat tim keusahawanan, kita nak naikkan visibility tim keusahawanan fakulti, apa yang fakulti kita boleh offer. Manalah aku nak cari team member kan, saya fikir kan. Tapi sebab masa tu saya rajin keluar dengan orang, pergi lunch whatever, saya selalu lunch one on one jarang lunch in group. So saya selalu keluar, jadi saya tahu dia ni bagus bahagian relation. Macam contohlah Madam Dila kan. Madam Dila kan dia banyak cakap kan. So dia banyak cakap tu satu, tapi because dia concern pasal orang lain. Madam Dila, pada saya tu strength dia. So saya kalau ada projek yang perlu berkomunikate dengan orang luar ataupun communicate dengan orang luar daripada fakulti, saya akan ambil dia. Okay, sebab itu strength dia. Dia memang boleh buat kawan dan orang sentiasa suka dia. Kan? Compare tu muka saya yang serius. Kan? Saya serius kan. Kalau orang tengok sekali memang orang kata saya sombong kan. Memang saya sombong pun. Kan? Saya sombong kan. So Madam Dila, because dia very friendly, dia punya gesture very genuine, very honest, orang selalu open up bila sembangan dia. So kalau saya perlu projek yang dengan community, contohnya macam baru ni saya perlu projek dengan student, kan, saya ambil dia. Sebab saya kata saya perlu orang macam you. Untuk jadi, inilah saya punya jambatan antara saya punya kerja dengan orang lain. Sebab saya not that open orang kan. Saya tak boleh kan saya kata kan. Saya introvert kan. Bila sembang banyak sangat dengan orang, saya punya energy bateri terus kong. Bateri saya hampir kong jugalah minggu ni. Malam ni diorang suruh saya pergi dinner pun saya rasa nak nangis. Diorang suruh saya pergi dinner malam ni, socializing punya dinner kan. Saya kata ya Allah itu aku penatnya, aku dah habis dah bateri saya cakap kan. Tapi sebab supervisor master saya ada datang daripada UiTM, saya nak tak nak saya kena tunjuk muka jugalah kan. Bekerja dalam live lah. So kalau you pemalu, you bukan orang extrovert, memang you akan rasa penat, tapi praktis pelan-pelan. Pelan-pelan. Mana yang you mampu buat, you buat lah. Itu yang pada saya lah. Okay? Balik kepada projek high energy, tadi saya bagi contoh Madam Dila yang sentiasa high energy orangnya. Saya pun tak tahu macam mana she get all those energy. But then bila kita kerja dalam hospitality and tourism industry, kita perlu project a good energy lah. Kita perlu ada a good vibe. Okay, a good energy. Because that's the way macam kita kerja lah. Macam kita kerja, orang suka kerja dengan orang yang positif.
And tu reason ni kenapa ramai orang suka kerja dengan saya. Saya memang garang, strict orangnya. Tapi pandai aku puji diri aku sendiri, tak adalah. Tapi ni memang apa yang orang cakap saya buat. Saya katalah kadang-kadang kerja saya banyak tau. Kerja saya banyak dalam fakulti ya. Jadi saya katalah ada projek saya boleh bawa, ada projek saya tak boleh bawa. So saya kata kenapa you perlu saya dalam projek ni. Saya sampai tahap tu sekarang boleh demand So saya sebab tu kenapa saya kerja the best, because saya boleh pilih kerja. Dulu masa mula-mula saya masuk kerja, saya tak boleh pilih kerja kan, sebab semua kerja apa orang bagi saya kena buat je. Follow. Lepas tahun ketiga, saya perasan dekat UMK, saya perasan dalam fakulti, saya tak boleh pilih kerja. Saya bos dekan bagi saya macam ni, Alia kita nak buat benda ni, you pilih team you 5 orang. Lepas tu apa lagi? Macam baru ni pun sama, dia bagi projek pembangunan pelajar kan. Saya tak boleh pilih orang tapi saya boleh pilih projek saya. So saya kata Prof nak projek apa? Dia kata saya tak kisah, you buatlah projek apa you nak buat as long as it benefit our student. Tu je ayat dia. As long as it benefit our student. Student kita boleh kita boleh tolong student kita, especially daripada segi virtual online PDP dia panggil online learning. Saya tak kisah, you pilihlah projek you sendiri. So itulah kebebasan yang saya ada sebab because of excellence yang saya tunjuk kat tempat kerja. Saya punya work ethics memang very high, very strict. Orang yang kerja dengan saya semua tahu. Saya kerja very strict, student PPTA saya tahulah kan, saya kerja strict macam mana kan. Kalau kau tak ikut timeline aku, you gone. Saya memang orang macam tu, saya memang that's the way saya kerja. Saya tak ada masa nak accommodate orang lain dah sekarang. Because kalau you ikut timeline you, saya memang cut off you terus kan. Saya memang orang macam tu lah. Sebab you kena faham saya punya kerja, saya kena dulukan wish kerja yang saya kena dulukan. You kena faham So saya tahu ada kumpulan yang memang faham macam tu lah. That's the way saya kerja. Saya tak boleh benda last minute, you bagi hari ni, you nak esok. You bukan bos saya, you student saya. Sama lah, saya selalu marah junior-junior saya yang dalam fakulti bagi malam ni nak esok. Saya cakap, ni projek ni tak urgent satunya. Lepas tu kalau kata projek tu urgent, saya kata, kalau kata projek ni urgent, kenapa you baru bagi hari ni? Kenapa tak bagi minggu lepas? Saya senior you tau. Saya bukan junior you. Sama lah bila you buat kerja PPTA, you selalu kena marah dengan supervisor you kan. You kena faham dia cikgu you tau. You anak murid. You siapa nak bagi saya arahan? Nak suruh saya kerja hujung minggu. Kalau you bos, saya faham. Tapi kalau you bukan bos, you junior. Kalau saya treat you macam you nak masuk kerja. Itu yang selalunya orang tak suka saya macam tu lah. Tapi orang yang suka saya punya style, yang suka saya punya style, sebab kita tahu semua orang tak suka kita, ada orang suka kita. Kita kena ingat benda tu. So ramai selalunya orang kerja dengan saya, kebanyakannya sebab saya very positif. Saya memang terima je criticism. Orang suka ke, orang tak suka ke, saya kata tak apa. Yang mana orang tak suka, kita evaluate. Kenapa benda ni orang tak suka? Saya jenis orang macam tu bila saya kerja. Saya bukan jenis macam, saya bukan orang defensif. Kalau you tak suka saya, oh no, saya macam ni, tak. So most of people, itu advantage saya sekarang lah. So bila banyak projek, saya boleh pilih saya nak projek apa. Saya nak kerja dengan siapa. Saya boleh pilih sekarang, saya sampai level tu walaupun saya tak ada PhD. Saya boleh pilih saya nak kerja geran apa, research apa, projek apa. So if you want to be that person, that's energy that you kena show. Saya memang show that energy dekat office. Orang memang tahu saya cakap macam ni tangan you tak boleh nampak sebab tak nampak kamera kan. Tapi saya memang very expressive So bila kita masuk kerja pun samalah. Orang tak suka orang yang negative thinking. Tak suka orang yang bila suruh buat apa-apa je semua tak boleh. Tak boleh. Susah lah benda ni. Saya paling benci betul kerja dengan orang macam tu kan. Orang macam ni selalu spoil mood kan. Kalau kata pergi party, ni kita panggil party poopers kan. Pernah dengar tak terms party poopers Party poopers ni yang saya paling benci sekali. So if you want to be that bright energy, you need to project a bright energy dekat office. Okay? So kalau kata you pemalu, it's okay. Tak semestinya kita kena tunjuk kita ni extrovert baru orang suka kita, tak. Positive attitude, positive mentality is a mentality. It's not about you introvert ke you extrovert It's about mentality. Bila you positive,
Walaupun you introvert, orang akan nampak you a very positive person. Itu sebenarnya beza dia. I'm not talking about high energy gitu kan. You need to be attitude lah, positive attitude. So bila you kerja, you kena project positive attitude. Okay? And then learn the professional roles. Ni lah benda yang kebanyakannya first hire tak reti lah kan. So macam tadi saya share, kita ada written yang ada dalam you punya buku panduan you, itu adalah written rule. So selain daripada buku panduan LR, you kena tengok juga buku panduan dekat tempat praktikal awak. Dia ada sendiri buku panduan dia. Okay. And then kita ada kita akan ada spoken verbal rule ataupun unspoken rule dekat dalam office. So you learn it little by little so that you will understand. Okay, you will understand. So setiap office kita pergi semua akan ada lah. Okay. So zaman sekarang zaman handphone, this is apa yang saya nak emphasize sangat-sangat lah kan. So if you want people to be interested in you, you also need to show you are interested in them. Kalau you pergi dating ke, cuan, saya yang paling benci tu, bukan pergi dating lah. Kalau keluar dengan kawan, saya kan paling tak suka kalau keluar dengan kawan, kejap-kejap telefon dia bunyi. Trik. Telefon mak aku lah contohnya kan, telefon mak saya. Saya selalu marah mak saya kan. Saya katakan, dia memang mesej, telefon dia tak pernah on silent mode. Saya kan siapa fikir, saya katakan, saya yang rimas dengar. Kan? So saya cakap, boleh tak letak silent jap? At least lah waktu tengah makan saya cakap. Kita bukan nak reply mesej orang waktu tengah makan. Saya cakap macam tu lah selalunya. Saya, so selalunya dia silent lah telefon sebab dia tahu saya tak suka kan. Mak saya, I'm talking about my mom. So bayangkan kan kalau you pergi office, you masuk, hari ni first day, telefon you lah yang paling kuat sekali bunyi kat office tu. Semua orang mesti macam, telefon siapa tu? So if you want people to be interested in you, jangan tunjuk, you ni busy sangat. Bila kita selalu projek kita busy, orang rasa kita tak ada masa untuk dia. Kena ingat benda tu. So we all need to put ourselves dekat orang lain punya position. Sama lah bila you keluar, asyik-asyik telefon kawan you bunyi lah, vibrate lah kayak. Hari tu telefon siapa tau? Student asas Pramusaji kot. Charging dalam bezel lift, dia tak silent. Bunyi Shopee dia. You tahulah bunyi Shopee berapa kerap kan? Shopee kan? Saya kan sampai kata, ya Allah busynya telefon budak ni. Saya panggil dia, saya suruh dia silentkan telefon. Saya tak boleh buat kerja. Sebab kita orang tengah discuss benda serius ni. Tengah discuss kan? Dengan Miss Ann kan? Dengan Madam Zana. Tengah discuss, tiba-tiba telefon dia bunyi Shopee. Lepas tu kejap lagi bunyi lagi. Saya suruh dia datang. Silentkan telefon dia. So, bila you baru masuk kerja, you put your phone on silent lah. So that you show that you are present. You show you are present. Ada setengah hotel kadang telefon tak boleh bawa. You kena berbual dalam locker. Kalau ada student dulu dia pernah komplain lah, dia cakap telefon dia hilang kan. So kalau telefon you mahal, telefon you kena letak dalam locker, tak payah bawa telefon pergi office. You belilah 3310 ke apa ke just untuk call. Kalau in case of emergency, bawa lah yang tu pergi office. Telefon 3310 confirm orang tak curi. Okay, telefon yang biasa punya just for call punya telefon, orang tak curi. Kalau telefon yang mahal tak payahlah bawa pergi office. Kalau telefon yang kena simpan local selalunya. Saya memang advice macam tu je kat student. Okay. Show interest in everyone, okay, and the company. So how do you show interest? So study lah sikit pasal company tu. Sebelum you pergi company, sebelum you pergi interview, baca pasal website dia. Baca pasal social media dia. Apa benda yang paling baru company tu tengah buat. Bila pergi interview dengan bila masuk company. So that you tahu apa yang company tu punya projek sekarang. Lepas tu kena kenal lah. Kalau orang tu, contohnya you dah tahu you nak pergi kerja company tu, macam kalau business yang kecil kan, tu owner company. Selalunya you akan interview direct kan dengan owner. Macam saya dulu kerja company kecil memang saya interview direct. Owner tu yang directly interview saya, CEO tu. Dia yang interview saya. Okay. So kalau you kerja tempat macam tu, make sure you tahu, oh ini adalah CEO. So that you tahu diorang ni siapa yang interview you. Okay. Yang interview you, yang you nak masuk perkenalan.
And so get to know them, get to know their company, get to know their profile and their people sebelum you masuk kerja. Okay? And then pay attention to your body language. Sama macam tadi, you need to project energy that you are positive people. Also project energy daripada body language. Okay? So minggu lepas saya dah share kat you macam mana to have a good body language, and you practice lah macam mana to have a good smile, how to project that you are very open person. And kadang saya pun introvert juga dekat office kan. Ada hari kadang-kadang saya tak suka sangat datang office kan. Lagi-lagi kalau saya tahu alamak hari ni hari paling busy sekali kan. Tapi bila kerja dalam hospitality industry, education adalah service industry, hospitality industry adalah service industry. Bila kita kerja dalam service industry, we need to have mindset, ini adalah waktu kerja, I need to be around people. Okay, I need to be around people. So saya pun ada juga time yang waktu saya praktikal dulu yang tak berapa sangat nak jumpa ke orang. So selalunya saya duduk dekat dalam store, ambil kerja kira stok ke contohnya. And hari tu ataupun minggu tu kalau I'm not feeling so good that week or that day, saya akan minta boleh tak hari ni saya nak kira stok. Contohnya saya pernah. Sebab saya pun ada hari yang memang saya macam ya Allah aku rasa nak mati dah ni. Mati in terms of my brain dah tak boleh dah terima orang. Dah tak boleh terima orang punya, absorb orang punya ni kan, problem kan. So dulu saya selalu lah involve. Saya stock take lah, kira stok lah. Tapi tak selalu lah, sebulan maybe sekali macam tu lah. Saya akan volunteer, saya volunteer untuk pergi kira stok. Orang tak suka sebenarnya kira stok kan. Bosan sebenarnya kira stok kan. Tapi saya suka kan. So itulah cara saya melarikan diri kadang-kadang dekat office kan. Sebulan sekali. At least lah sebulan sekali. Okay. And then be available to your boss. Saya tahu bila you masuk kerja nanti you banyak demand. Orang ramai demand you. Semua orang perlu you, especially bila orang tahu orang baru, you ni macam tak ada apa-apa lagi baru nak buat kan. Orang akan macam, kita bagi kerja kat dia. Ajak dia masuk team kita. Ajak dia. Okay. But you need to know who are your direct boss. Siapa you punya direct boss? You report dekat siapa? Kalau you report dekat direct boss you, apa-apa je kerja, you kena dulukan direct boss you. Macam saya, ketua jabatan saya direct Dr. Fatimah, ketua jabatan hospitality, and then my next one, will be Dr. Fizah lah, timbalan dekan akademik kan, sebab saya pegang jawatan penyelaras pembangunan pelajar, lepas tu dekan. So ini memang 3 orang, kalau dalam banyak-banyak priority, saya akan dulukan diorang 3 orang punya demand. Compare to orang lain minta projek lah, apalah, geran lah, paper lah. Sebab saya report dekat diorang direct, ketua jawatan, Dr. Fizah, timbalan dekan akademik, lepas tu dekan lah. Ni memang orang yang saya akan sentiasa availabekan masa saya. Sebab tu kalau perasan saya selalunya message student at your own available. Bukan saya punya available, you punya available. You tahu sebab apa? Sebab saya tahu you paling susah nak cakap no. You paling bawah level you paling susah cakap no. So macam saya try to accommodate student. So apa yang saya buat, saya akan cuba clearkan saya punya jadual. Saya akan reschedule lah. Saya punya benda lain, saya akan reschedule kan untuk accommodate your time. That's what happen lah. You perasan lah. Siapa yang dulu PPTA dengan saya, dia tahu lah. Saya jarang buat PPTA weekend compare to SEM ni kan. Selepas saya tak buat weekend. Saya selalunya buat hari kerja. Saya freekan masa saya. Sebab saya boleh buat benda tu sekarang. Saya boleh freekan masa saya. Saya freekan masa saya. Unless kalau meeting saya tak boleh tolak kan. Contohnya saya tolak. Yang tu memang saya kena reschedule lah. SEM ni terlalu pack jadual sampai saya kena buat PPTA weekend. Saya boleh buat, saya punya jadual dah pack sangat hari kerja, saya dah tak boleh nak tolak dah tak boleh tolak Ahad pergi Khamis, Isnin pergi Selasa contohnya. Saya dah tak boleh tolak, saya terpaksa buat PPTA saya hari Khamis, hari Jumaat. So ni perubahan yang saya terpaksa buat SEM ni lah. Maksudnya time saya lagi limited compare to dulu lah kan. Saya sebenarnya tak suka kerja hujung minggu, tapi sebab time saya very limited now, weekdays kan. Weekdays saya dah tak boleh tolak dah, memang penuh gila SEM ni, saya punya jadual lah. And so that's apa sacrifice saya terpaksa buat lah. Sebab PPTA benda yang saya still kena absorb sebagai kerja saya pensyarahan, saya tak boleh tolak PPTA pergi kat orang lain kan. So you need to available to your boss, so you kena tahu siapa yang you prioritize bila you bekerja. Okay, ini maybe you selalu dengar lah advice ni, be yourself. Saya selalu advice be your best self.
Bukan you saja-saja jadi diri you sendiri, you jadi diri you yang paling terbaik. Biarlah orang kata you berlakon ke, apa ke, whatever ke, you kena ingat bila you masuk office, you bukan orang yang sama dah dekat UMK. Kawan-kawan UMK, you tak nampak dah, you tak kenal you. Dia orang tak tahu pun you siapa. Saya pernah ada seorang student lelaki. Memang main-main gila. Dalam kelas selalu saya tegur, tolonglah jangan datang praktikal lambat. Sebab dia selalu datang kelas lambat. Dulu kan kelas fizikal kan. Tak pernah datang kelas on time. Siasa je datang lambat. Saya buat kelas pukul 8, datang pukul 8.30. Saya buat kelas pukul 8.30, dia datang pukul 9. Saya buat kelas pukul 9, dia datang pukul 9.30. Tak pernah datang awal. Kelas pagi ke, kelas petang ke, that was his attitude. All throughout semester. Daripada tahun berapa saya ajar dia, daripada SEM 3 sampai SEM 7. Macam tu lah dia. Orangnya. Dah grad dah kan? Dah grad dah agaknya. Dah grad dah. Saya tegur dia banyak kali dalam kelas. Saya kata kan, tolonglah bila praktikal jangan buat macam tu. Saya memang pesan. Saya kata dengan dia, masa tu subjek last student SAH bukan professional development. Diorang belajar current issue dengan saya selalunya, budak-budak tahun akhir macam you all kan. Diorang belajar current issue dengan saya kan. So saya selalu pesan, so saya kata you janganlah datang kelas, jangan pergi praktikal lambat tau, pergi kerja make sure pergi awal. Saya pesan kat dia. Saya tak pesan dengan dua kelas, saya pesan kat dia sebab dia selalu datang kelas lambat kan. Boleh tak saya cakap, boleh tak? Saya kata bukan orang kenal awak. Awak pergi praktikal, orang tak kenal awak siapa. Orang tak tahu awak macam mana, awak selalu datang kelas saya lambat ke. Orang tak kenal awak. Orang kenal you, orang baru. Okay, tu image you. Saya kata boleh tak? Saya kata kan. Dia kata tak apa, saya cuba miss, cuba. Ayat dia kan. Saya cuba miss, saya cuba datang. Saya cuba jadi orang lain. Dia cakap macam tu lah, something like that ayat dia. Saya cuba jadi orang lain. Okay. Masa praktikal, saya paling risau dia lah kan. Tapi saya tak kacau lah kan. So, masa observe praktikal, saya call company yang dia praktikal tu. Dia praktikal kat mana? Sushi King rasanya. Saya call. Nasib baik lah bos dia kata apa tahu. Oi, dia ni bagus. Selalu datang kerja on time. Saya masa tu bersyukurlah. Alhamdulillah. Saya paling risau dia. Saya ingat lagi kan sampai sekarang kan. Memang aku ingat student yang paling buat aku stres 3 tahun kan. So, saya concern ke apa? Sebab dulu kat UiTM ramai student kena dismiss praktikal just because diorang tak boleh datang kerja on time. Dan selalu datang praktikal lambat. Memang student UiTM banyak kes macam tu. Saya dulu penyelaras LI kat UiTM. Saya pernah jadi penyelaras LI kat UiTM setahun. Saya tahu macam mana jaga LI. Susah jaga LI So ramai budak kena dismiss dulu. Just because datang lambat. Memang kita suruh jadi yourself. Tapi kan perlu ke you tunjuk perangai buruk you? Betul tak? Perlu tak tunjuk apa kelemahan you? Tak perlu kan? You tunjuk your best self. Kan? Apa you yang paling bagus. Orang tak tahu you pemalu, orang tak tahu you pemalas, orang tak tahu you datang lambat, orang tak tahu you siapa. So you tunjuk diri you. You tunjuk diri you yang paling bagus. Okay? And then last one, live with good attitude. So tu yang tadi saya kata positive attitude. So bila you habis kerja ataupun you habis praktikal, ataupun you berhenti kerja. So bila kita masuk kerja, kita minta kerja dengan cara baik kan. So bila you berhenti kerja, you nak resign daripada kerja tu, make sure you resign dengan cara yang baik juga. Jangan main belah je. Okay, jangan main belah je. Itu memang saya selalu remind orang. Sebab apa tahu? Circle kita bekerja adalah circle yang kecil. So semua orang mungkin akan jumpa balik orang yang sama. Macam saya hari ni akan jumpa balik supervisor master saya kan, saya cerita kan. Saya jumpa balik saya punya supervisor master. Last kali saya jumpa dia tahun bila? 2011 ke 2012? 2011 kot last kali saya jumpa dia. Maksudnya apa? 10 tahun lepas? You bayangkan saya jumpa dia last kali 10 tahun lepas. Dia ingat saya 10 tahun lepas. So saya berhenti kerja UiTM satu. Lepas tu saya habis jadi student dia satu. Tapi live with good attitude. Saya resign kepada UiTM, saya resign. So bila kita resign, kita kena resign cara yang baik. Itu yang selalu saya pesan ke orang. Bukan apa, you akan jumpa orang yang sama je. You akan jumpa orang yang sama.
besar mana sangat Malaysia ni unless you keluar dari Malaysia. Okay, so you need to always remind yourself on that. Okay, that's my sharing for today. And 21 apa tadi? 21 ways, 21 things you should do on your first day of work. Okay, so ni artikel dia, World Economic Forum. Memang ada orang publish pasal benda ni, and I hope it covers the business etiquette. Okay, so if you think what I've shared today not enough, and you pergi tadi ada berapa 12 million searches, what is how to survive on your first day of your job. Okay, ada banyak dekat dalam internet ada banyak kan, memang macam-macam kan. Saya dulu tak ada buku, dulu saya beli buku, zaman tu tak ada internet sangat lagi kan. Google bukan macam sekarang punya Google database kan. Dulu saya ada buku macam mana nak start kerja, something like that lah kan. Saya kelakar gila kan. So buku tu pun dah tak wujud dah, mana pergi pun tak tahu lah kan. So now ada banyak help dekat internet, YouTube, TikTok lah, whatever, semua ada macam-macam. So learn from people experience. Bukan apa, experience yang baik ambil, experience yang tak baik tu tak payah ambil, pada saya lah. Why we need to learn from people experience is that ni ada kata-kata yang saya baru jumpa baru ni kan. Kenapa kita kena belajar daripada experience orang? Because kita takkan hidup lama untuk rasa semua experience orang tu. itu saya macam nak tergelak kan, sebab macam kata what we need to learn from people experience is because we won't live long enough to learn all the mistakes kan. Saya kan macam ya betul kan, tapi bila fikir betul juga kan. Mungkin orang tu hidup sampai umur 90, saya belum tentu lagi hidup sampai umur 90, and probably I won't make all the mistakes that the person make kan. So that's how learn from other people mistake, walaupun you rasa macam tak relevan dengan you tak setuju. Saya pun ada banyak benda tak setuju dengan mentor-mentor saya. Ada je benda yang saya tak setuju. Dengan supervisor master saya dulu pun, yang ni lah macam ni kan. Doktor, sekarang dia profesor lah, Profesor Salahuddin kan. Saya pun ada je benda tak setuju dengan dia. Tapi pada saya, apa yang bagus pasal dia, saya ambil. Apa yang tak bagus pasal dia, very temper, datang office je, tak ada benda lain. Elok tolak pintu je kan, pagi-pagi kan. Saya kena datang jumpa dia dulu pukul 7.30 supervisory meeting kan, sebab dia available pagi je. So saya punya slot pukul 7 sampai pukul 7.30 pagi sampai pukul 8 pagi. Tolak je pintu. Bayangkan pukul 7.30 pagi dia lepas mengaji Al-Quran tau. Tutup dia punya Al-Quran tu. Aku tolak pintu. Kena marah. Kata, saya panggil dia Pok Le sebab dia bahasakan diri dia macam tu. Pok Le baru lepas mengaji pun Pok Le masuk saya kena maki. Bukan baru lepas tutup Quran ke saya cakap. Tapi nak kata memang itulah makanan kan. Dia memang that's the way dia work kan. Dia memang cara dia punya express diri dia adalah dengan marah orang. Tak ada kerja lain kan. Memang ingat je masuk pukul 7.30 pagi kan, tolak-tolak pintu kena marah kan. Macam ni kau buat kerja? Saya selalu kena marah. Macam ni kau buat kerja lah. Tahulah kan macam mana you kena marah dengan PPTA supervisor you. Saya pun kena marah juga sebab dia supervisor master saya kan. Macam ni kau tulis. Saya belajar banyak daripada dia how to rewrite thesis apa semua kan. Belajar daripada dia banyak. Right, that's my sharing. Okay, so that's everything today everyone. Thank you very much. So see you next week and good luck LI. Saya tahu ada yang tak habis lagi perjuangan LI. So good luck with your LI searching. I hope you will get what you want or whatever the best for you. Right? Alright, thank you. Bye. Assalamualaikum.